स्टूडेंट अगेन समस्त क्वेश्चन में वॉइस क्लियर अच्छी एवरीथिंग इज क्लियर नो इश्यू ओके। तो आज जो माराथन क्लास अच्छे एटा इकोनॉमिक्स रो माराथन क्लास अच्छे मु तुमको आज 8 ରୁ 9ଟା टॉपिक विषय टॉपिक डिस्कशन करी इकोनॉमिक्स रो इकोनॉमी रो मु दुईटी पार्ट रखी आज पार्ट रे संपूर्ण थियोरी रो माराथन आउ गोटे माराथन रखी जो थे पूर्व वर्षर 4 वर्षर क्वेश्चन जोटा कि ओपीएससी रे आसीथिला ताकू डिस्कशन सहित ता रिलेटेड यदि आउ किछि एक्स्ट्रा थियोरी रही जाइथिबो ता मध्ये मु डिस्कशन करिवो ओके। समस्त रेडी अछो क्लास को स्टार्ट करिवो। हाँ। अच्छा समस्त पीडीएफ शो होछि कि बर्तमान समस्त पीडीएफ शो होछि समस्त पीडीएफ शो होछि। अवश्य देह संपूर्ण ठीक हैनी 70% ओके अच्छी 30% पाखापाखि अच्छी जेहेतु भाइराल फीवर 10-12 दिन तो जमती रहिबो ओके। तो क्लास को स्टार्ट करियो। तो क्लास स्टार्टिंग रू ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କେହି ବି ନୋଟ୍ ଲେଖିବନି କାହିଁକି ନା ଏ କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେଇ ପିଡିଏଫ୍ କୁ ଭେରି ସର୍ଟ ୱେରେ କେମିତି ମାରାଥନ ୱେରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ମନେ ରଖେଇବି ସେ ଜିନିଷ ରହିବ। କ୍ଲାସର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 1 ଆୱାର ପାଖାପାଖି ଯାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଆମେ 8 ରୁ 9ଟା ଟପିକ୍ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଟପିକ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହଁ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯୋଉମାନେ ଅପକମିଂ ପ୍ରି ପାଇଁ ପଢୁଛ ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ ତମର ଏକ୍ସାମ ହବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିଟା ତୁମକୁ 100% ବେନିଫିଟ୍ ଦବ କାହିଁକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଟପିକ୍ ଭିତରୁ ଆସିଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲା ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି 2026 ପାଇଁ ତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୋଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଏବେଠୁ ଯଦି ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦବ ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ ସିଜିଏଲ ମେନ୍ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥାଏ ଏଇ ଓପିଏସସି ର ପ୍ରିଲିମ୍ ଲେବୁଲର ଥାଏ ତ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦବ ଓକେ। ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ ହଉଛି 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ବାସ୍ ଖାଲି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ତାପରେ କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଯେ ଏ ଯୋଉ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏନୋନ୍ ଆନ୍ସର 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। 1951 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ। ମନେ ରଖ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଏଟା କେବେ ଆସିଥିଲା ନା ଓକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ପ୍ରପୋଜ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ର କନସେପ୍ଟ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରେ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 1928 ରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ କଥା କହିବା ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ଇଏ 1951 ମସିହାରୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଆମେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଆସିଅଛେ ତାପରେ ପରେ କାରଣ 1951 ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 2017 ପରେ ଏ ଯୋଉ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା ଆର ନାଁକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କଣ କରୁଛେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ଆୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଓକେ। କଣ କରାଯାଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି ଆକୁ କିଏ ତଦାରଖ କରିଥାଏ କିଏ ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିଥାଏ ଏନୁମାନ ଆନ୍ସର ଆମର ଯୋଉ ନୀତି ଆୟୋଗ ଅଛି ସରି ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଥିଲା ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ମୁଁ ହେଡ୍ କି ପଚାରିନି ମୁଁ ହେଡ୍ ପଚାରିନି ମୋ କଥାକୁ ଆନ୍ସର ଦିଅ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କିଏ କରେ ଏନଡିସି ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଓକେ ଏନଡିସି ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଏନଡିସି କୁ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ 1952 ରେ ଏନଡିସି କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କୋଉଠିକି ନା ଇଏ ଥିଲା ଆମର 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ର କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ ଆମର ଯୋଉ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ନା ଗୋଟେ ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଏନୋନ୍ ଆନ୍ସର
कहीं ना ए क्वेश्चन एग्जाम रे रिपीट हुए जे फाइबर प्लान इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मन रखियो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके अच्छा जदि मु तुमको क्वेश्चन करा जाए ने हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइबर प्लान आम भारत में केते गोटी फाइबर प्लान को आम एग्जिस्ट करिछे केतेटा फाइबर प्लान आम इंडिया रे करा जायछि हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइबर 12टा फाइबर प्लान केतेटा पिले 12टा फाइबर प्लान को ओके जस्ट खाली एठी मु नीति आयोग विषय कहि दउछि प्रथमे नीति आयोग केबेठो आरंभ होइतिला बा काकू फास्ट फाउंडेशन केबे दिया जाइतिला 1915 मसिया रे 1915 मसिया रे नीति आयोग स्टार्ट होइतिला किंतु ऑफिशियली से केबे काम करिछि 2000 2017 मसिया ठरो ऑफिशियली वर्क के करछि नीति आयोग अच्छा ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ବୋଲି କହୁଛେ 12ଟା ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ କୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ରେ କଣ ହେଇଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ଟା ଆମର କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା 1951 ରୁ 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ फास्ट फाइबर प्लान रो प्रेसिडेंट किए थे फास्ट फाइबर प्लान रो सॉरी प्राइम मिनिस्टर किए थे हम भारत रो प्राइम मिनिस्टर किए थे फास्ट फाइबर प्लान जवाहरलाल नेहरू जे कि फास्ट फाइबर प्लान रो तुम मानकर प्राइम मिनिस्टर थे अच्छा गोटे क्वेश्चन आसे प्रथम पंचवार्षिक योजना जो अच्छे एटा क्यों मॉडल को बेस करी करा अछि क्यों मॉडल अनुसार एक्सीलेंट थैंक यू एटा काउ मॉडल ना हरा डोमर मॉडल को बेस करी आमे आको बनैछे अच्छा मु जदी कहे भाकरा नगर डैम भाकरा नगर डैम आ गोटे होची हीराकुद डैम आ गोटे होची हीराकुद डैम ए जो दीटा को डैम तैयारी हितला केउ फाइबर प्लान समय केउ फाइबर प्लान मन रखियो प्रथम पंचवार्षिक योजना रे दुईटी मुख्य डैम तैयारी हितला गोटे होची भाकरा नगर डैम आ गोटे होची हीराकुद डैम ए दीटा डैम बहुत इंपोर्टेंट कारण आको नेकरी क्वेश्चन आसे ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ର କନସେପ୍ଟ କୁ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 2.1 ବଟ୍ ଆମେ ଆଚିଭ କଲେ କେତେ ନା 3.6 ଆଚିଭ କଲେ ଦେଖ ଓଭରଅଲ୍ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଖାଲି କାଉଣ୍ଟ କରି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ କେତେଟି ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ ଟିକେ ମେନସନ କରି ଚାଲ ଯେ କେତେଟା ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି ଆଉ କେତେଟା ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ଟା ଫେଲିଓର ହେଇଛି ପ୍ରଥମଟା ସକ୍ସେସ ହଁ ସକ୍ସେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍ ଟା କଣ ଆସିଲା ନା ସକ୍ସେସ୍ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା କି ସେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍ ଟା କାହାର ମଡେଲ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ କଥା କହେ ଯଦି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ କଥା କହେ ଏଟା କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି 1956 ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 61 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ ଟୁ 61 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ମତେ କୁହ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆସେ ରାପିଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ରେ ହେଇଥିଲା ରାପିଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଏଇଟା କେଉଁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ଲାନିଂ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା କାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଥିଲା କାହାର ଲିଡରସିପ ରେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଥିଲା ପିସି ମହାଲାନବିସ କଣ ଆସିଲା ପିଲେ ପିସି ମହାଲାନବିସ ତ ପ୍ରଥମଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କଣ ନା କାହାର ମଡେଲ ଥିଲା ହାରାର ଡମାଣ୍ଡ ମଡେଲ ଏଟା ହଉଛି ପିସି ମହାଲାନବିସ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ନା ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲୁଅର କାହିଁକି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା କେତେ ପିଲେ ନା 4.5 ହଉଛି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଆମେ ଆଚିଭ କଲେ 4.27 4.27 ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତ ଯିବା ଏବେ ତୃତୀୟ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ କୁ ଆଚ୍ଛା ତୃତୀୟ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇ ଟାଇପ ର ହିଁ ପଚାରିବ ଓକେ एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट এটা সাধারণত কেউ ফাইবর প্লান্ট রে এই যে হুইট র প্রোডকশন প্রতি ফোকস କରାଯାଇଥିଲା এটা হচ্ছে থার্ড ফাইবর প্লান কাହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ତୁମର ଥାର୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ ର ସମୟରେ
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ କୋଉ ପ୍ରକାର ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ଥିଲା 5.6, ଆମେ ଆଚିଭ୍ କଲେ 2.4। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆର ବହୁତ ସାରା ରିଜନ ବି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡୋ ପାର୍କ ୱାର ରହିଲା, ଆଉ ତୁମର ହଉଛି ଓକେ, ଏମିତି କିଛି ଡ୍ରଟ୍ ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମର 3 ଗୋଟି ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ସରିଲା, ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 3 ଗୋଟି ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ସରିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ 1951 ରୁ, ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍, ହଁ ଚାଇନା ୱାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍ 1951 ରୁ 56 ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା କେତେ ନା 56 ରୁ 61 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ରହିଲା 61 ରୁ 66 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ 3 ଗୋଟି ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛେ ଯେ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ବା କେଉଁ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ପରେ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଆସିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ତୃତୀୟ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ପରେ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଆସିଥିଲା। ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ 3 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷିଆ? 3 ଇୟର୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। 1966 ମସିହାରୁ 1969 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ନା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଏଠି ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠି କଣ ଆସିଥିଲା ନା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଯିବା ଫୋର୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖ, ଫୋର୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି 1969ରେ, ଓକେ, ଅପ୍ ଟୁ 1969 ରୁ 74 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଛି ନା ତୁମର ଫୋର୍ଥ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି। ଫୋର୍ଥ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନରେ ମେଜରିଟି କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଫୋର୍ଥ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନରେ? ଫୋର୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ତ କିଛି ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି କି ତୁମର ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଏ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। 14ଟା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ କହିଥିଲା। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହଉଛି ପ୍ରାୟୋରାଇଜେସନ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଉପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଫୋର୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନରେ ମେଜରିଟି କଣ ଆସିଲା? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କି ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ତୁମର ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହଉଛି ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କାହାକୁ ବେସ୍ କରିଥିଲା? ଗାଡଗିଲ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବେସ୍ କରି ଏଇଟା ବନାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଫୋର୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନରେ। ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ବିଗତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା, 5 ରୁ 4 ବର୍ଷ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନକୁ ନେଇକରି ଓପିଏସସି ପ୍ରିଲିମରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହେ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନଟା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଫ୍ଥ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ। ଫିଫ୍ଥଟା କେବେଠୁ ହବ ନା 1974 ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 78 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା କଣ ନା ଫିଫ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ। ମନେକର ଯୋଉ ଫିଫ୍ଥ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନଟା ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲି ପାରିନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏ ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା? ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଏ ସମୟରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଏ ସମୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ତୁମର ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସିଷ୍ଟମ ଏ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାଲି ପଢିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସ୍ମାଇଲ ବୁଧ ବୋଲି କହୁଛେ। ପୋଖରାଣ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି 8 ପୋଖରାଣ ଠାରେ ଏ ସମୟରେ ଏଟା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ କେଉଁ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ ସମୟରେ ଆମର ଇଏ ହେଇଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ ସମୟରେ? ଫିଫ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ ସମୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଫିଫ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଛି, ଅଫକୋର୍ସ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏଟା ଆସିଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ। କଣ ଆସିଛି? ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ। ଫିଫ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ ପରେ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ହେଇପାରିନି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବି ନଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଜନତା ଦଳ ବା ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଜନତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବା ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ। କିଏ ଥିଲେ? ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ତାହେଲେ ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ କହିଲେ କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 1978 ରୁ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ଆସୁଛି? ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ଲାନ ହଲିଡେ ଥିଲା କେବେ? ପ୍ଲାନ ହଲିଡେ କେବେ ଥିଲା?
ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେଟା କେବେ ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 66 ରୁ 69 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା ନା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ। ଆଚ୍ଛା ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ, ଏସବୁ ୱାର୍ଡ କୁ ମନେ ରଖିବ। ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଆସିଲା? 78 ରୁ 80। ଓକେ। ତ ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ କୁ, କୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, যেটা আসলে সিক্সথ ফাইভর প্লান। সিক্সথ ফাইভর প্ଲାନ୍ ହଉଛି ଗରିବ ହଟାଓ। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଯିଏ କି ଗରିବ ହଟାଓର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ସିକ୍ସଥ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ରେ ସମୟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ର କନସେପ୍ଟ ନାବାର୍ଡ, ନାବାର୍ଡ ଟା ଏଇ ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଛି, କେଉଁ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ରେ ନାବାର୍ଡ ର କନସେପ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେ ହଉଛି ସିକ୍ସଥ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ ରେ। ତାପରେ ଆସିବ ସେଭେନ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍। ସେଭେନ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍ କୁ, ଓକେ, ଯିବା। ହଁ, ସେଭେନ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ଯୋଉଟା କି ସେଭେନ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍। ସେଭେନ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍ ଟା କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ନା 1985 ରୁ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସେଭେନ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସେଭେନ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍। କାହିଁକି ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଥିଲା ନା ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ୍ 1990, 1990 ଭାରତର ଇକୋନୋମି ପୁରା କ୍ରାଇସିସ୍ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ଇକୋନୋମିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ପିରିୟଡ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ନାୟକ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ଦେଶକୁ ଇକୋନୋମିକାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ରୁ ଆଣିଥିଲେ, ମାନେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ମନମୋହନ ସିଂ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇକୋନୋମି। କଣ କୁହାଯାଏ? ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇକୋନୋମିର ଜନକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଆସିଲା? 1990 ରୁ 1992। ଆଚ୍ଛା, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି। ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କେବେଟା ଆସିଲା? ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କେବେଠୁ କେବେ ଆସିଲା? ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କେବେଠୁ କେବେ ଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ 1966 ରୁ 69 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆନୁଆଲ ସରି ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ପୁରା ଆସିଲା କଣ? ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍। ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍। ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଆସିଲା? 78 ରୁ 80। ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍। ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ 90 ରୁ 92 হচ্ছে ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍। ଚାଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କେସ୍ ନା ଏଇଟ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖ, ଏଇଟ୍ଥ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏଟା ହଉଛି 1992 ରୁ 97 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। WTO, ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯୋଉଟା କି ଫାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 1995 ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ WTO ରେ, ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ ସେଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 8 ଗଲା ପରେ ଆସିଲା କଣ? 9। ଦେଖ, ନାଇନ୍ଥ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନରେ କଣ ହେଇଛି? ନାଇନ୍ଥ ଫାଇଭର ପ୍ଲାନ୍ଟା 1997 2002 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟର। ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଯୋଉଟା କି ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କାଲକାଟା ଆଉ ତୁମର ଚେନ୍ନାଇକୁ ଯୋଉ ରୋଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ହାଇୱେକୁ କନେକ୍ସନ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟର ଏ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ନାଇନ୍ଥ ପରେ 10, 11, 12 ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଏ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇୟର ହେଲାଣି ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଲା ପ୍ରମୋଟ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଏଟା କେଉଁ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍? ଏଟା କେଉଁ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍? 10th ଫାଇଭ ପ୍ଲାନରେ। ଓକେ, ଏ ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ସେମିତି ରାପିଡ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ। ରାପିଡ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି? 11th ଫାଇଭ ପ୍ଲାନରେ। କେଉଁ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍? 11th ରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କେସ୍ ନା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟର ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଗ୍ରୋଥ। ଏଟା କେଉଁ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍? ଫାଷ୍ଟର ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଗ୍ରୋଥ ଏଟା କେଉଁ ଫାଇଭ ପ୍ଲାନ୍? ଏଟା ହଉଛି 12th ଫାଇଭର। ତ ଇଏ ଥିଲା 12ଟା ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍।
आमे 12टा फाइबर प्लान रे केउ केउ फाइबर प्लान रो केउ केउ इंपोर्टेंस रही से विषय में डिस्कशन कर टिके ओवरऑल मुझे स्पीड रे जाउछि मते खाली रिवीजन करियो टिके स्पीड रे समस्त पार्टिसिपेट करियो। अच्छा, फास्टर मोर इनक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ केउ फाइबर प्लान बार थैंक यू। अच्छा जदि मु कहे रैपिड एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ रैपिड एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ 11 थैंक यू। जदि मु कहे हाँ होची प्रमोट इनक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट 10 ए सब जिन मन रखियो जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट आसुच। अच्छा तापर आसिला केसे ना नीति आयोग। अच्छा मु जदि कहे पिले हुई तो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग नीति आयोग रो चेयरपर्सन किए से नीति आयोग रो चेयरपर्सन किए से प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। अच्छा अच्छा जदि मु कहे आउ फाइबर प्लान रो चेयरपर्सन किए से फाइबर प्लान रो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर थैंक यू। आउ ऑब्जेक्टिव कहूची बा सेति जिंस मन रखियो अदरवाइज किछि जिंस मन रखियार आवश्यकता नाही एसे जिंस स्किप करियो। अच्छा दुईटा जिंस अछि हमको एठी हेले मन रखिबा बोला नीति आयोग आउ हेला प्लानिंग कमिशन मन रखिले नीति आयोग रो कांसेप्ट कोन नीति आयोग रो कांसेप्ट होछि बॉटम ऑफ अप्रोचेस आउ प्लानिंग कमिशन रो मन होछि टॉप डाउन अप्रोचेस। देखो एटा बहुत थरो क्वेश्चन तुमनको पचारछि जे नीति आयोगटा को कनसेप्ट होछि बॉटम अप नीति आयोग होछि कोन बॉटम अप आउ प्लानिंग कमिशन टा होछि कोन ना टॉप डाउन अप्रोचेस ए दिरा को मन रखियो। अच्छा ए पर्यंत समस्त क्लियर रहिला ए पर्यंत समस्त क्लियर रहिला। अच्छा मु तुमको एठी गोटे जिंस कहैको चाहूछि। अच्छा मते किए कहि परिबो जो हमरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अछि केतेटा अछि हाउ मेनी नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केते गोटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अछि 17टा गोल अछि। भेरी ऑनेस्टली किए कहइबो 17टा गोल कहार मन अछि किए भेरी ऑनेस्टली किए कहइबो कहार मन अछि ए मन ए 17टा गोल सब बळे पढिକି ଯିବ आउ गोल 17टा भितरु डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आसे जे केउ गोल जदि मु तुमको पचरे क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन एटा को गोल आसुची क्लीन वाटर 6 थैंक यू। अच्छा लाइफ लाइफ ऑन लैंड ओके लाइफ ऑन लैंड को अटका अच्छा 15 थैंक यू। लाइफ बिलो वाटर क्यों फाइव प्लान अच्छा थैंक यू। जदि ए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो टिके इतिहास रो पछुकु जिबा ब्रुटलैंड कमिशन एटा तुमनकर क्वेश्चन आसीची प्रथमे आ ऊपर रिपोर्ट के आनिथिले तुमनकर 1987 रे ब्रुटलैंड कमिशन रिपोर्ट प्रोवाइड करथला जहा हम कहउछे आवर कॉमन फ्यूचर जे कि प्रथमे एई सस्टेनेबिलिटी ऊपर तुमनकर फर्स्ट रिपोर्ट के आनिथिले ब्रुटलैंड कमिशन। ब्रुटलैंड कमिशन आनिबा परे ए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आसिबा पूर्वरु प्रथमे कौन आसला एमडीजी 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 रो फुल फॉर्म होची मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ए जो गोल थिला एटा केउ वर्ष रु केउ वर्ष पर्यंत ना 2000 मसिया रु 2015 मसिया पर्यंत एटा टार्गेट रखा थिला एमडीजी आ इथिर केतेटा गोल थिला ना तुमनकर 8टा गोल थिला परवर्ती अवस्था रे ଯେତେବେଳେ ମିଲେନିୟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲର ଡ୍ୟୁ ସରିଛି ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଏ ଯୋଉ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା 2015 ମସିହାରେ ଆଉ ଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି କେବେ ନା 2030 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଆମର କେତେ ଗୋଟି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଅଛି ନା 17ଟା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗୋଲ ଅଛି ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ଅଛି ଆମର ଗୋଲ ହଉଛି 17ଟା टार्गेट केटा এটা লেখা নেই টার্গেট তুমি নিজে লিখিব 169টা টার্গেট আছে 169টা টার্গেট আছে কিন্তু গোল হচ্ছে কেটা 17টা গোল। আচ্ছা এই যে সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল কু নেইকি দুই জন রিপোর্ট বাহার করথান্তে সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল কু নেইকি দুই জন রিপোর্ট বাহার করথান্তে জনে হচ্ছে কিয়ে সে না নীতি আয়োগ ଜଣେ ହଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁଏନ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ। ନୀତି ଆୟୋଗ କାହାର ବାହାର କରେ ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାର କରିଥାଏ। ମନେ କର ଯୋଉ ନୀତି ଆୟୋଗ ଅଛି ତାର ତୃତୀୟ ଏଡିସନ
सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल रिपोर्ट बाहर करथिला जहाँ को हम कहूचे 23-24 इंडेक्स बोली कहूचे जोटा कि तृतीय तृतीय सॉरी फोर्थ एडिशन ता पठो से बाहर करनी अकॉर्डिंग टू फोर्थ एडिशन रो रिपोर्ट मुताबिक भारत रो स्कोर केते थिला भारत रो स्कोर केते थिला 71 भारत रो स्कोर थिला केते 71 थिला ओके टोटली से चारोटी रिपोर्ट बाहर करछि गोटे 18 रे गोटे 19 20 20 21 23-24 तापठू आउ आसी नाही ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଲରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ଥିଲା କେତେ 71 ଥିଲା ଯୋଉଟା କି କିଏ ବାହାର କରିଥିଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗ ବାହାର କରିଥିଲା ନୀତି ଆୟୋଗ ପରେ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ବାହାର କରିଛି ନା ୟୁଏନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ আচ্ছা 2025 মସିহাରେ 2025 মସିହାରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ତାର ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 10th 10th ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2025 এই ଯୋଉ 10th ରିପୋର୍ଟରେ ଆଉଟ ଅଫ 167 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ ଅଛି ଆଉଟ ଅଫ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ ଅଛି ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ ଅଛି 99 ଅନେଶତ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ଏ ଯାଏ ନା ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ବୋରିଂ ନାହିଁ ତ Okay. ଆଉ ଭାରତର ଏଥର ସ୍କୋର କେତେ ହେଇଛି ପିଲେ ଭାରତ ଏଥର ସ୍କୋର କେତେ ହେଇଛି 99 ରେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଆଉ ଭାରତର ସ୍କୋର ହଉଛି 67 ଭାରତର ସ୍କୋର ରହୁଛି ଏ ସ୍କୋର ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଭାରତ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ରହୁଛି ଆଉ ତାର ସ୍କୋର କେତେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଚ୍ଛା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଇଲା ଭାରତର ସ୍କୋର କେତେ ହେଇଛି ଆଉ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚଲ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ତମକୁ ବି ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଭାରତର ଗୋଲ ହଉଛି କେଇଟା ନା 17ଟା ଗୋଲ ଅଛି ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି କେତେ 169ଟା ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି କାହାର ଡାଉଟ ନାହିଁ ବାକି ଯାହା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ କଭର ଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ନା ନୀତି ଆୟୋଗ ପଢିଲେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ପଢିଲେ ଆଉ ପଢିଲେ କଣ 5 ପ୍ଲାନ୍ ଆ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ୍ସାମ ରେ ପାଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବେ ଯିବା କୋଉଠି କି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେଖ ଯେ ଆମର ଓପିଏସସି ରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଚାପ୍ଟର ହଉଛି କି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗତ ବର୍ଷ ବି ପଚାରିଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ପଚାରି ଆସିଛି ଓକେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବାନି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାକୁ କହିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାକୁ କହିବା କ୍ରେଡିଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ ଡେବିଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ ନାହିଁ ସେଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପଢିବା ଯେହେତୁ ଏଟା ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଅଛି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ଟାଇମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ମତେ କହୁଥିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ ଏନୁଆନ ଆନ୍ସର ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ डिमांड डिपोजिट रो होची जे पे ऑन योर डिमांड आमे डिमांड मुताबिक पे करिबा जेमति हमरा करेंट अकाउंट हला सेविंग अकाउंट हला पे ऑन योर डिमांड तुम जेते बेले चाहेबो डिपॉजिट करि परिबो जेते बेले चाहेबो ताको विथड्रॉल करि परिबो किंतु टाइम डिपॉजिट होची कोन
तुमको गोटे निर्दिष्ट टाइम भितर रहा पड़ो फिक्स डिपोजिट। मुझे तुमको क्वेश्चन कही जे सपोज आज तुम फिक्स कल काली जाए फिक्स भांगी पार हठात तुम पैसा उठी आन हो पार कि कहीं निर्दिष्ट गोटे टाइमिंग पीरियड दे आमको जावाक पड़ो तो से कहुचे टाइम डिपोजिट। ओके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहाँ आम सर्टकट कही आरबीआई बोली कही। अच्छा आरबीआई रो किछि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बर्तमान में पढ़िबा। अच्छा एटा केबे एस्टाब्लिश हेतला आरबीआई बा रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंडिया केबे एस्टाब्लिश हेतला मन रखिबो एप्रिल 1 1935 मसिया रे आरबीआई को एस्टाब्लिश कराइछ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केउ एक्ट द्वारा रेगुलेट हेथे 1934 एक्ट द्वारा रेगुलेट हेथे। इट इज ए स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एटा बहुत रे एग्जाम रे क्वेश्चन पचारछि जे आरबीआई इज ए स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आज ए स्टेटमेंट हिसाब से तुमको पचारिबो मन रखियो। और तार हेडक्वार्टर फास्ट कालकाटा थिला परवर्ती अवस्था को मुंबई को शिफ्ट कराइथिला इन द ईयर ऑफ 1937 रे। आउ आरबीआई केबे नेशनलाइज हेतिला आरबीआई केबे नेशनलाइज हेतिला 1949 मसिया रे आरबीआई को नेशनलाइज कराइथिला। नेशनलाइज रो अर्थ होछि फुल्ली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके अच्छा आरबीआई रे जड़े थांती तुमरो गोटे से गवर्नर थांती आ चारि जण डेप्यूटी गवर्नर थांती। एबे किछि क्वेश्चन मु तुमनको पचारछु फिले हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई रो प्रथम गवर्नर किए से आरबीआई रो प्रथम गवर्नर किए से ओस्मान स्मिथ थैंक यू। अच्छा फास्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया फास्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया रो प्रथम गवर्नर किए से सीडी देशमुख किए से सीडी देशमुख। ओके यदि मु तुमको क्वेश्चन करे हु इज द प्रेजेंट हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई आरबीआई रो वर्तमान गवर्नर किए से ओके संजय मालहोत्रा ठीक है अच्छा। अच्छा एठी देखो एक्चुअली कौन हुए हচ্ছে মনিটারি পলিসি আসবা পূর্বরু অসুবিধা কোণ হুয়ে যে ধরক আরবিআই তা মন ইচ্ছা রিপো রেট কু মেনটেন করিব মানে এমতি সব জিনিস চালিথায়। তো মনিটারি পলিসি আসলা কেবে না 1916 মସିହାରେ ତୁମର ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଆସିଲା। ମୁଁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନିଟାରୀ ପଲିସିର କାମ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର। ମନିଟାରୀ ପଲିସିର କାମ କ'ଣ ଆଉ ଏଟାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ସାରିଛି मन रखियो ये आमर साधारणतः मॉनेटरी पॉलिसी काम होची तुम जो रिपो रेट अच्छी रिपो रेट को कंट्रोल करने सहित मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करवा जोटा कि 2016 मसीह हाँ 2016 मसीह आपको अणाई तुम मन रखिले ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के जन मेंबर रहे केजन मेंबर 6 जन मेंबर रहे 6 जन रु 3 जन मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई रो तुमर 3 जन रहिबे ता सहित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 जन रहबो ता अर्थ आरबीआई प्लस गवर्नमेंट परस्पर भितर जो संपर्कटा ठीक रखिया पाई ए जिंस को रखा जायछि मॉनेटरी पॉलिसी को आइछि। अच्छा एठी तो माने कहिदेली जे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विषय तुम तो डिटेल्स बर्तमान डिस्कशन कली आउ गोटे वर्ष रे मॉनेटरी पॉलिसी रे जो मेंबर माने अछंती गोटे वर्ष रे केथर से माने मीट करंती माने सेमान मीटिंग वर्ष केथर हुए 4 थर मीटिंग ही थाए। ଆଉ ଏଥିରେ ହଁ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର କରେନ୍ସିର ଇସ୍ୟୁ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ପଇସା ଇସ୍ୟୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ପଇସା ଥାଏ ଯେତେକ ଟଙ୍କା ଦେଖିବ ନୋଟ ଦେଖିବ ସବୁଥିରେ କାହାର ସିଗ୍ନେଚର ଥାଏ ସବୁଥିରେ କାହାର ସିଗ୍ନେଚର ଥାଏ କାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଆରବିଆଇ ଆରବିଆଇ ର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଥାଏ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ 1 रुपी ନୋଟରେ କାହାର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 1 रुपी ନୋଟ ଥାଏ 1 रुपी ନୋଟ ଥାଏ ଏଥିରେ କାହାର ସିଗ୍ନେଚର ଥାଏ 1 रुपी नोट रे फाइनेंस कौन मिनिस्टर ना कौन
फाइनेंस सेक्रेटरी। 1 रुपी नोट रे कहार सिग्नेचर था? थैंक यू। फाइनेंस। ठीक है। चलो। अच्छा, एडी भी लिखि देछि 1 रुपी नोट इश्यू बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ओके। आउ इथरे साइन कहा था ना? फाइनेंस सेक्रेटरी रो इथरे कौन था? साइन था। फाइनेंस सेक्रेटरी रो कौन था? साइन था। अच्छा, इथरे वर्तमान मु किछि नोट तुम मानकु देछि। तुम खाली मन रखिया पड़िबो केउ नोट रे कहार सिंबल अछि। 10 टंकिया रे सिंबल कहार अछि? स्पीड रे 10 टंकिया रे कहार सिंबल अछि? 10 टंकिया रे कहार सिंबल अछि? अच्छा, कोणार्क रो 10 टंकिया रे कोणार्क अछि। अच्छा, 20 टंकिया रे कहार सिंबल अछि बिले? 20 टंका रे 20 टंका रे एलोरा केव। 20 टंका ଅଛି କଣ? ଏଲୋରା କେଭ୍। ଆଉ ସେଇଭଳି 50 ଟଙ୍କାରେ କାହାର ଅଛି? ହାମ୍ପି। 50 ହଉଛି ହାମ୍ପି। ଆଉ 100 ଟଙ୍କାରେ କାହାର ସିମ୍ବଲ ଅଛି? ରାନୀ କି ଭାବ। ଆଚ୍ଛା, 200 ଟଙ୍କାରେ କାହାର ସିମ୍ବଲ ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ। ଆଉ 500 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ। ଆଉ 2000 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ମଙ୍ଗୋଲିଆନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କହେ ଯେ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନ୍ ଏ ନୋଟ, ଗୋଟେ ନୋଟରେ କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥାଏ? 11ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥାଏ। ଦେଖ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତୁମ ପାଖରେ ଯୋଉ ନୋଟ ଥିବ, ନୋଟ ଦେଖିବ ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ଥାଏ, ଆ ମଝିରେ କେତେଟା ଥାଏ? ନା ମଝିରେ ଥିବ 15ଟା। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଓକେ। ଦି 17ଟା ଥାଏ। ଟୋଟାଲ ହଉଛି କେତେ? 17ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲଟା ପ୍ରଥମେ ଆରବିଆଇ ର କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? 1996 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ 10 ଟଙ୍କିଆରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା ନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା କି ସେ ରିପୋ ରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ରିପୋ ରେଟ୍ କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିପୋ ରେଟ୍? ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର, କାହିଁକି ନା ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଅର୍ଥ ଆମେ କିଛି ଆଗକୁ ଜାଣିଛେ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ସେଇକୁ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ପଢିବା। ଓକେ। ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ରିପୋ ରେଟ୍ ଆମେ ସେୟା କହିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ ଆରବିଆଇ କାହାକୁ ପଇସା ଦଉଥିବ ବା ଲୋନ ଦଉଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫର ଦ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ। ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ଟାଇମ, ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ରିପୋ ରେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋ ରେଟ୍ ଅଛି 6.0। ଆଉ ରିପୋ ରେଟ୍ ଟା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରିଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ରିପୋ ରେଟ୍ କାହାକୁ କହିବ? ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ? ନା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦବ ଫର ଦ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା CRR। CRR ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ। CRR କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? CRR କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, ହଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯେତିକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେତିକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆରବିଆଇ ତା ପାଖରେ ରଖିବ। ଓକେ, ସରି, ମାନେ ମାନେ ଆରବିଆଇ କୁ କୁ ଦବ ସିଏ। ଓକେ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଦିନରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା, 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4.5%, 4.00% ସେ କାହାକୁ ଦବ? ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦବ କାହାକୁ? ଆରବିଆଇ କୁ ଦବ। ଓକେ। ଯେ କେତେ? ନା ପର ଡେ ର ଡିପୋଜିଟ ର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟ କୁ, ଯୋଉଟା କି ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆରବିଆଇ ତା ବଦଳରେ ତାକୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? CRR ମାନେ କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରେସିଓ। ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରେସିଓ କାହାକୁ କହିବ? ଦେଖ, ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରେସିଓ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ SLR। SLR ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡି ମହଜୁଦ ରଖିବ। ସେ ଆଜି କ୍ୟାଶ ହିସାବରେ ହଉ, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିସାବରେ ହଉ, ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ହଉ, କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡ ହଉ, ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ। SLR ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
अच्छा तापर आसला एचडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये दरकार नहीं फिक्स्ड रिजर्व दरकार नहीं ओपन मार्केट दरकार नहीं सब स्किप कर दो बैंक रेटटा गोटे हूँ रिपो रेट थिला आ गोटे आसला बैंक रेटटा मन रख एगुड़ा बहुत थर क्वेश्चन आसी एग्जाम रे बैंक रेट कहले क्या बुझ व्हाट इज द बैंक रेट व्हाट इज द बैंक रेट देखो पैसा देल लेन दी प्रकार था गोटे हूँ आरबीआई आ गोटे हूँ बैंक ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଦବ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ କୋଉ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ବୋଲି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଦଉଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ସର୍ଟ ଟର୍ମକୁ କଣ କହିବା ରିପୋ ରେଟ୍ ओके थैंक यू अच्छा ମୁଁ ଯଦି କହିଥିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା କେତେ ରହେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା କେତେ ରୁହେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା କେତେ ରହେ ମନେ ରଖିବ 0.5% 0.25% ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ରିପୋ ରେଟ୍ ଥାଏ ଓକେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏମଏସଏଫ ଏମଏସଏଫ ଆଚ୍ଛା ଏମଏସଏମ ଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ ଏମଏସଏଫ ଏମଏସଏଫ ମାର୍ଜିନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫାସିଲିଟି ଏମଏସଏଫ ଏମଏସଏଫ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଓକେ ଓଭର ନାଇଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଭର ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଦବ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଦବ ଓଭର ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ତ ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରିପୋ ରେଟ୍ ଠାରୁ 0.5% ଅଧିକା ରହିବ ତ ଦେଖ ରିପୋ ରେଟ୍ ର ଭୂମିକା କେତେ ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ରିପୋ ରେଟ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ତିଆରି କରିଛେ ରିପୋ ରେଟ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ତିଆରି କଲେ କୋଉ କମିଟି ତିଆରି କଲେ ମନିଟରୀ ପଲିସି ଏମ ଏମ ଓକେ ଚलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ କିଛି ଯୋଉ ଆଉ ବାକି ଯାହା ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ନଉଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟା କି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଭେରିଏବୁଲ ରିପୋ ରେଟଟା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ରିପୋ ରେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭେରିଏବୁଲ ରିପୋ ରେଟ୍ ଭେରିଏବୁଲ ରିପୋ ରେଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ ସପୋଜ ଇଏ ହଉଛି ଆରବିଆଇ ଇଏ ହଉଛି ଆରବିଆଇ ତା ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏସବିଆଇ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ କୋଟାକ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଆରବିଆଇ ପାଖରେ କମ ପଇସା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ କତିରେ କମ ପଇସା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ପଇସାରେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଅଧିକ ଦବ ରେଟରେ ସେ ଆରବିଆଇ ତାକୁ ପଇସା ଦବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଭେରିଏବୁଲ ରିପୋ ରେଟ୍ ଭେରିଏବୁଲ ରିପୋ ରେଟ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଟା ଭ୍ୟାରି କରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଟାଇମ ମୁତାବକ ତ ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ ପାଖରେ କମ ପଇସା ଥାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଅଧିକ ମାନେ ରେଟରେ ଦବ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଭେରିଏବୁଲ ରିପୋ ରେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା ହଉଛି ପିଏସଏଲ ଆଚ୍ଛା ପିଏସଏଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଏଇଟା ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ପିଏସଏଲ ଦେଖ ତ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି ଯେ ପିଏସଏଲ କାହାକୁ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା କଣ ନା ପିଏସଏଲ ପିଏସଏଲ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଏସଏଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆଚ୍ଛା
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ହଁ, okay। ଏବେ ଯିବା ଗୋଟେ second। ହଁ, ପିଏସଏଲ। ପିଏସଏଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଦେଖ, ପିଏସଏଲ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ବୁଝେ, ତୁମର 100% ଲୋନ ରୁ ସେ ଡେଫିନେଟଲି 40% ଲୋନ କୋଉ ସେକ୍ଟରରୁ ଦେବ? ନା ପିଏସଏଲ ସେକ୍ଟରକୁ। ପିଏସଏଲ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି। ପିଏସଏଲ ସେକ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ବି ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖ, ଯେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସିଲା, ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ମିଡିୟମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆସିଲା, ତୁମର ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର ଆସିଲା, ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସେକ୍ଟର ଆସିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ନା ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେକ୍ଟର ଲେଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ପିଏସଏଲ ସେକ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର 40% ଲୋନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କୋଉ ସେକ୍ଟରକୁ ଦେବା ଦରକାର? ନା ପିଏସଏଲ ସେକ୍ଟରକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା ହଉଛି କେସ୍ ନା କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା, କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡରେ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କହେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟେ ହଉଛି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏ ଭିତରେ ତଫାତ କଣ? ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମେ ସେୟା କହିବା ଯିଏ 51% ସେୟାର କାହା ପାଖରେ ଥିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟା କହିବା ଯୋଉଟା କି 51% ନଥିବ କାହା ପାଖରେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ନା କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ? ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ଫାଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଏ ସେ? କିଏ ସେ? ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଏ ସେ? ଅୱଧ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଓକେ, ଅୱଧ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯିଏକି 1881 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି? ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ? ମୁଁ ଏଟା ତମକୁ ବତେଇଲି, ଯେମିତି କି ପ୍ରଥମେ 14ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଏଟା ସବୁ ରିଡିଂ ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁନି, ବଟ୍ ଆକୁ ଟିକେ ରିଡିଂ ଖାଲି ମାରିବ। ଯେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲେଟ ହଉଛି? ତୁମେ ଦେଖିବ ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଭିନ୍ନ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୁଛି, ଯେ କି ଆକ୍ଟ 213 ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରାଯାଉଛି। ଯେ କି ଏଇଟା ହଉଛି କଥା, ଆଉ ଥରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା କେବେ? ନା 2018 ମସିହାରେ ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ବେସ୍ ନର୍ମସ୍। ବେସ୍ ନର୍ମସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ ବେସିସରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା। ଯେ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ କରୁଛି, କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କରୁନି, ଏଟା ଅଲ ୱାର୍ଲଡ ବେସିସରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା ବେସ୍ ରେଟ୍। ଏଉଠୁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଦେଖ, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ସମସ୍ତ କନସେପ୍ଟ କହିବି, ଯୋଉ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଇଏ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ହେଇଛି, ଆହୁରି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ପେସେନ୍ସର ସହିତ ଆଜିର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସକୁ ଭଲସେ ଦେଖ। ମୁଁ କହୁଛି ଇକୋନୋମି, ତୁମେ ଅତି କମରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁ 6ଟା କିମ୍ବା 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ ଇକୋନୋମିକ୍ସର। ତାପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ତମକୁ ଯୋଉ ଦେବି, ଯଦି କରିଦବ ତାହେଲେ ତ ଆରାମସେ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ବେସ୍ ରେଟ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ବେସ୍ ରେଟ୍, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ହଉଛି କଣ? ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ଟା ଡିସାଇଡ୍ କିଏ କରିବ? ନା ଆରବିଆଇ କରୁଛି, ଯେ କେତେ ରେଟ୍ ରହିବ କଣ। କିନ୍ତୁ ବେସ୍ ରେଟ୍ ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛ, ସପୋଜ ଗାଡି ଲୋନ୍ ଆଣ କିମ୍ବା ହାଉସ ଲୋନ୍ ଆଣ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ବେସ୍ ରେଟ୍। ତ ବେସ୍ ରେଟ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ରେଟ୍, ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ନୋଟ ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଆରଥର କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, କଲ୍ ମନି କାହାକୁ କହିବା? କଲ୍ ମନି, କଲ୍ ମନି, କଲ୍ ମନି କାହାକୁ କହିବା? କଲ୍ ମନି, ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ
अन्य एक बैंक ठारू 24 घंटा जदि किसी इंटरेस्ट ऋण आणुचे किसी लोन आणुचे पैसा आणुचे कहवा कॉल मनी। ओके तापर आसला हूँ नोटिस मनी। नोटिस मनी केते दिन गोटे बैंक आउ गोटे बैंक रू 15 दिन पैसा आणुचे। थैंक यू। आउ गोटे आसला किए से ना टर्म मनी। टर्म मनी केते 1 ईयर ताहले एतिकी समस्त क्लियर हलो यदि गोटे बैंक ठारू 24 घंटा आणुची कौचे कॉल मनी। जदि 15 दिन आणुची कहुचे नोटिस मनी। आ गोटे वर्ष आने कहुचे टर्म मनी भी कहुए। मनी मनी सप्लाय जे बा आमे जहाँ कोइ थाउ मॉनिटरी एग्रीगेट बा मनी सप्लाय आकु नेइकरी तुमरो क्वेश्चन आसी तुम देखियो एटा होची ओपीएससी रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन M1 M2 M3 ऊपर क्वेश्चन आसे। देखो हमको ये ओल्ड एग्रीगेट गोटे अच्छी आउट अच्छे न्यू एग्रीगेट तार माने भैल्यू लिखा है। आम ओल्ड भी मन रखा न्यू भी मन रखा कितु किसी जिन थाए इक्वाल थाए ओल्ड न्यू से जमती कि जदि प्रथम आम कह नैरो मनी क्या कह आ ब्रॉड मनी क्या कह नैरो मनी हूँ किए से ना M1 को नैरो मनी को कहुए ब्रॉड मनी क्या कहुए ना M3 को बोली कहुए। YV रेड्डी इन द ईयर ऑफ 1989 रे प्रथमे आपको प्रपोज करते आउ M1 कहले कौन बुझा ना करेन्सी एंड कॉइन विथ डिपोजिट डिमांड डिपोजिट एक समस्त मिसेला कौन कहुए M1 बोली कहुए। जो रेड कलर अच्छे पूरा घोषित दब पूरा यही आकार ही क्वेश्चन आसे। M2 कहले क्या बुझा ना M1 प्लस टाइम लिएबिलिटीज कौन आसला टाइम लिएबिलिटी। टाइम लिएबिलिटी कहले कौन बुझा तुम्हें देखि विभिन्न बैंक मानकर गोटे मिनिमम बैलेंस थाए जे एतिकी रखिले तुम आगे अकाउंट खोली पारिबो से को ही पर टाइम लिएबिलिटी। तथ M1 कहले कहा बुझिबा ना करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक पब्लिक के पाखे जो पैसा रहउची डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक आकमा सब कौन कहउची M1। M2 कहले कहा बुझिबा ना M1 प्लस टाइम लिएबिलिटी। तापर कौन आसिला ना M3। M3 हूँ कौन ना M2 प्लस टर्म डिपॉजिट। अच्छा M0 M0 हूँ कि अदर डिपोजिट बा करेन्सी इन बैंक बैंक डिपोजिट एरा सब कहछि M0। M0 इज कॉल्ड हाई पावर मनी और रिजर्व मनी बोली कहा जाता है। M4 कहले क्या बुझिबा ना M3 प्लस टोटल डिपोजिट विथ पोस्ट ऑफिस एति जिनस मन रखियो। देखो साधारणतः M1 रो अर्थ लिखा है जहाँ M4 दीटा समान से नुआ कौन पुराना कौन किंतु ओल्ड किसी चेंजेस अच्छे जमी M2 कहले M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपोजिट। M3 कहले कौन बुझा M1 प्लस टाइम डिपोजिट विथ बैंक। तो ये एतिक जिनस को मन रखियो एटा को बहुत बहुत इंपोर्टेंट। तुम्हें लक्ष्य कर क्वेश्चन टा कौन पचार क्वेश्चन पचार जे M1 M2 M3 M4 पोस्ट ऑफिस कोठी यूज कराई पोस्ट ऑफिस सर्विस कोठी सेविंग टा कोठी व्यवहार कराई M1 एंड M4 रे M1 एंड M4 फिर M2 और M4 M1 कौन M2 और M4 M2 रे भी पोस्ट ऑफिस सेविंग कथा कहै आउ M2 रे मध्य सॉरी M4 रे मध्य कहै एई भली क्वेश्चन बुझा पड़े समस्त को एवरीवन क्लियर अच्छो बैंकिंग रिलेटेड पूरा क्लियर। ता सहित तुम मनी सप्लाई जहाँ आम कौन मनी सप्लाई सब क्वेश्चन गोटे लेखा पचारे मनी सप्लाई कहले कौन बुझा M1 M2 M3 जो मनी सप्लाई था अर्थ M1 अर्थ कौन जे आम जहाँ नैरो मनी बोली कहे M1 अर्थ करेन्सी एंड कॉइन विथ पब्लिक मैंने आज तुम मान पाखे मो पाखे घरे आम जहाँ सब पैसा होची ये सब क्या अंडर आसूची M1 अंडर। M2 कहले क्या बुझा M1 प्लस टाइम लिएबिलिटीज और M3 कहले क्या बुझा ना M2 प्लस टर्म डिपोजिट। ओके पूरा क्लियर हो जाके समस्त नुआ चैप्टर को जीवा बोरिंग हो गले ना कौन कहते लगुच मांदालिया मांदालिया। हम्म मन रखिए गोटे जिनस किसी पाइबा हेले किसी त्याग दरकार हुए जीवन रे से पिला ही सक्सेस पाए जे त्याग कर। देख माने इवेंट में जानी तो मो जर को आहार थिला माने एबे भी मु से कंडीशन को भल से फेरिनी फिर भी निजको स्थिर रखी तुमको क्लास ना तुमको पढ़ेले तुम्हें रिविजन देख तुमको पढ़े सारी
ମାରାଥନ କାହିଁ ନେଉଛି? ବିକଜ ଅଫ୍ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ରିଭିଜନ ପାଇଁ। ଆକୁ ରିଭିଜନ କରିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏ ଯୋଉ 30 ଦିନ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ଯୋଉ 35 ଦିନ ଅଛି, ଏ 35 ଦିନକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଉଠି ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇବି ସେଟା 35 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ରିଏଲାଇଜ କରିବ। ଖାଲି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆଉ ଏଭ୍ରି ଆଜି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ କ୍ଲାସ୍। ଓକେ। ଆଉ ଏ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ପଢଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଯୋଉ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ତ ଏଇଥିରେ ଆର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଛି ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚରେ। ଚलो, ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ନା ଇନଫ୍ଲାସନ। ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇନଫ୍ଲାସନ? ଇନଫ୍ଲାସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇନଫ୍ଲାସନ? ଇନଫ୍ଲାସନ କ'ଣ? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ଇନକ୍ରିଜ ରେଟ୍, ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଓକେ, ଦେଖ, increase the price of the goods and service। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଇସ୍ ବା କୌଣସି ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଇନଫ୍ଲାସନ ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ? ଇନଫ୍ଲାସନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲାସନ ହବ, ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ପରଚେସିଂ ପାୱାର ଅଫ ଦ କରେନ୍ସି। ଏ ୱାର୍ଡଟା ମନେ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇନଫ୍ଲାସନ ହେଇଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ପରଚେସିଂ ପାୱାର ଅଫ ଦ କରେନ୍ସି କମିଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଜିନିଷ ତ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କିଣିପାରିବା କି? କିଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ସୁନା ରେଟ୍ ହୁ ହେଇ ବଢି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏଠି ପରଚେସିଂ ପାୱାର କମୁଛି ନା ନାହିଁ? ପରଚେସିଂ ପାୱାର ଅଫ ଦ କରେନ୍ସିଟା କମି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ କିଣିପାରୁନେ। ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ଟପିକଟାକୁ ଟିକେ ସର୍ଟଲି ନେଉଛି, ଯେତେ ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଯିବା। ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହଉଛି ସପ୍ଲାଇ ଡିପୋଜିଟ୍। ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କନଜ୍ୟୁମର ସାଇଡ୍, ଆଉ ସପ୍ଲାଏ କର୍ଭ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ନା ସବୁବେଳେ ବିଜନେସ ସାଇଡ୍କୁ। ବିଜନେସ ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ଆସିଲା କଜ୍ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲାସନ। ଏଠି ଇନଫ୍ଲାସନ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲାସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲାସନ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲାସନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? କୋଉ ପଟ ସାଇଡ୍? କନଜ୍ୟୁମର ସାଇଡ୍। କନଜ୍ୟୁମର ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ହଉଛି? ଯଦି ଟୁ ମଚ୍ ମନି, ମାନେ ମାନେ ଟୁ ମଚ୍ ମନି ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଗୁଡ୍ସ, କିଛି ଗୁଡ୍ସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସା ରହୁଛି, ସେଇ କେସ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଇନକ୍ରିଜ ଦ ପପୁଲେସନ। ପପୁଲେସନ ବଢିଗଲା, ଅଟୋମେଟିକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବି ବଢିବ। ଇନକ୍ରିଜ ଦ ମନି ସପ୍ଲାଏ। ସପୋଜ ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ପଇସା ଛପେଇକିରି ତୁମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭଳିଆ ତୁମକୁ ଖାତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠେଇବ। ତୁମେ ଆଉ ବିଲକୁ ଯିବ? କିଏ ଯାଉଛି ବିଲକୁ? ତାପରେ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ମନି। ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ବଢିବ, ଅଟୋମେଟିକ ହେଇକି ବଢିବ। ତ ଏଟା ହଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲାସନ ବା ଇନଫ୍ଲାସନ ବୋଲି କହିବା। ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ବିଜନେସ ସାଇଡ୍। ସପୋଜ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହଉଛି, ମନସୁନ ମାନେ ଖରାପ ଆସୁଛି, ମାନେ ମାନେ ତୁମର ହଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ରହୁଛି, ଜିନିଷ ଷ୍ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କେସ୍ରେ ଏଟା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଟା ଏକ୍ସାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ। ଏକ୍ସାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବତାଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଛି ହାଇପର ଇନଫ୍ଲାସନ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ହାଇପର ଇନଫ୍ଲାସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଯଦି ଇନଫ୍ଲାସନ ପ୍ରତି ମାସରେ 50% ବଢୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇପର ଇନଫ୍ଲାସନ। କୌଣସି ୱାର ପାଇଁ ହଉ, ପଲିଟିକାଲ ଇନବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ହଉ, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, 50% ଲେଖା ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ସପୋଜ ଏ ମାସରେ ଡାଲି ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା, ଆର ମାସରେ 150 ଟଙ୍କା, ତ ଏମିତି 200 ପ୍ଲସ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ ତା ମାସକୁ। ତ ଏସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ ହଉଛି? ତଥ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା? ହାଇପର ଇନଫ୍ଲାସନ। ଇନଫ୍ଲାସନ ଅର୍ଥ ଖାଲି ପ୍ରାଇସଟା ବଢିବା, କିନ୍ତୁ ହାଇପର ଇନଫ୍ଲାସନ ହଉଛି 50% ଲେଖା ବଢିବ ପ୍ରତି ମାସକୁ। ଆମ ଭାରତରେ ଯଦି ହାଇପର ଇନଫ୍ଲାସନ ଦେଖିବା,
मैक्सिमम 34% बढ़ी इन द इयर ऑफ 1974 समय जोटा कि देश नेशनल इमरजेंसी लगी ओके। तापर आसला डिफ्लेशन। डिफ्लेशन पिले कहले कौन बुझा ना इनफ्लेशन ठीक अपोजिट टा माने कौन आस प्राइस पूरा कमी कमी आसुव केवल। अच्छा एबे गोटे छोटिया एग्जांपल काकुड़ी काकुड़ी केजी केते बर्तमान बर्तमान मार्केट रे काकुड़ी केजी केते एटा भ्यारी करछि प्लेस टू प्लेस कोठी 80 टंका कोठी 60 टंका कोठी 70 टंका एमती एमती एक समय आसब आउ किछि दिन जाऊ काकुड़ी किलो 5 टंका 10 टंका भी बिक्री हो कि ना ये सुनो दैट इज द डिफ्लेशन दैट इज द डिफ्लेशन ओके। तापर आसला स्टैगफ्लेशन स्टैग स्टैगफ्लेशन एटा क्वेश्चन आसीछि पिले स्टैगफ्लेशन काहा कहबा ना मन को पिले स्टैगफ्लेशन आमे सेया कहबा जेतबे दुईट जिनिस होथिबो एपटे दर दाम बढ़ुथिबो ता सहित अनएम्प्लॉयमेंट भी थिबो ता सहित कोन थिबो अनएम्प्लॉयमेंट ता अर्थ अनएम्प्लॉयमेंट हाई होथिबो उति हाई होची हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ता सहित अनएम्प्लॉयमेंट भी रहथिबो ता कमे कोन कहबा स्टैगफ्लेशन बोली कहबा कोन कहबा स्टैगफ्लेशन बोली कहबा। चलो अच्छा तापर आसला कोर इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन मन रखिले कोर इन्फ्लेशन आम क्या कहवा कोर इन्फ्लेशन आम से कहवा जितेबाला तुम माने मैन मेड इन्फ्लेशन कहुए मैन मेड इन्फ्लेशन कहुए साधारणतः ये जो कोर इन्फ्लेशन रे न्यूज एत मार्केट को आसेना कहीं गवर्नमेंट एक मार्केट को छाड़े ना किंतु इथिरे ऑयल एंड गैस इंक्लूड हुए ना एटा क्वेश्चन आसी अदर स्टेट पीसीएस रे जे कोर इन्फ्लेशन रे कहा को हमें ऐड करूनु ऑयल और गैस को ऐड करा जाए नहीं हेडलाइन इन्फ्लेशन अर्थ साधारणतः जोड़ा न्यूज पेपर आस्था और सितर तुम जोटा कि नेचुरल इन्फ्लेशन जोटा कि नेचुरल इन्फ्लेशन जो थे ऑयल एंड गैस को हमें कौन कर इनक्लूड करी थाओ। चलो इन्फ्लेशन पर प्लस रिसेशन देखो रिसेशन और डिप्रेशन ए दुटा को बैक टू बैक स्टेज रिसेशन अर्थ तुम इकोनॉमिकल डिक्लाइन हम इकोनॉमिकल डिक्लाइन टू एंड मोर क्वालिटी माने गुड्स ऊपर होउची तो फाइनली डिप्रेशन को पळे आसो जेंति तुम देखियो श्रीलंका रे हितला बांग्लादेश रे हितला से कंडीशन। अच्छा तापर आसला सिंफ्लेशन श्रिंकफ्लेशन सिंफ्लेशन कहले कौन बुझा बोले सिंफ्लेशन कहले कौन बुझा एटा बहुत क्वेश्चन आसी सिंफ्लेशन अर्थ होची तुमମାନଙ୍କର प्राइस समान थिबो किंतु क्वालिटी आउ साइज रे परिवर्तन होतो बहुत बेस्ट एग्जांपल के से पार्लेजी से 10 टंका अच्छी किंतु साइज आउ ता क्वांटिटी रे चेंज ही आसुची ओके ना नहीं। चलो एबे हमें पढ़िबा सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट और सब एग्जाम रिपीटिंग सब्जेक्ट सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। अच्छा सीपीआई सीपीआई रो फुल फॉर्म होची कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होची होलसेल प्राइस इंडेक्स। एबे रिसेंटली जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी रो बेस ईयर आगुर थिला केबे 2011-12 थिला बेस ईयर वर्तमान चेंज हेछि वर्तमान हे हेछि 2022-23 हेछि बेस ईयर जेहेतु जीडीपी रो बेस ईयर परिवर्तन हेछि तुमरो डब्ल्यूपीआई रो आगुर जहा थिला आउ सीपीआई रो आगुर जहा थिला ता भी परिवर्तन हेछि तो डब्ल्यूपीआई रो बेस ईयर थिला 11-12 वर्तमान चेंज हेछि केते 22-23 हेछि सेही भଳି डब्ल्यू सॉरी सीपीआई रो जोटा कि 12 थिला एटा चेंज हे 2024 हेछि कोन हेछि 24 हेछि। अच्छा एइट गोटे स्टार दे लेख पिले गोटे गोटे पॉइंट लिखुछि साधारणतः डब्ल्यूपीआई रे काम कोन डब्ल्यूपीआई ट्रैक कहा को से ट्रैक करे ट्रैक इन्फ्लेशन एट इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल किंतु ये कोठी ट्रैक ट्रैक करे कंज्यूमर लेवल रे
कंज्यूमर लेवल। तो साधारणतः डब्ल्यूपीआई टा आम प्रोड्यूसर लेवल रे आम बाहर करथौ, किंतु कंज्यूमर लेवल रे काहा को बाहर करा जाए, सीपीआई को बाहर करा जाय था। अच्छा जदि मो कहे डब्ल्यूपीआई रे केतेटा गुड्स अछि, हाउ मेनी नंबर ऑफ गुड्स इन अंडर डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई अंडर रे 679 टा गुड अछि, किंतु सीपीआई अंडर रे 200 टा गुड अछि। एटा मंथली बेसिस बाहर, ये भी मध्य मंथली बेसिस कैलकुलेशन होता है। किंतु बहुत इंपोर्टेंट होछि कंज्यूमर केस रे, कंज्यूमर सीपीआई केस रे, सीपीआई रे बोथ गुड एंड सर्विस को मिसा जाए, किंतु डब्ल्यूपीआई रे ओनली गुड्स को। किंतु आर मेन फोकस होछि प्रोड्यूसर लेवल रे, आर मेन फोकस होछि कंज्यूमर लेवल रे। ओके। अच्छा, तो ये जो डब्ल्यूपीआई हो सीपीआई हो जहाँ भी किसी परिवर्तन होला, आपको क्यों ग्रुप चेंज करा, देखो वर्किंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप कहाँ अंडर कराई छी, वर्किंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप आ ये वर्किंग ग्रुप रो चेयरपर्सन किए थे, ए वर्ष वर्किंग ग्रुप रो चेयरपर्सन किए थे, रमेश चांद किए थे, रमेश चांद। पूरा क्लियर होले समझते। ओके, थैंक यू। एबे जीवा नेक्स्ट टॉपिक को, एबे जीवा नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक को होची फिस्कल पॉलिसी। देखो गोटे थिला मॉनिटरी पॉलिसी जे कि आरबीआई आनी था, फिस्कल पॉलिसी कहले जोटा कि गवर्नमेंट आनी था, जहाँ कमे कौन कही थो, गवर्नमेंट रो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जे मेंटेन करे ताको हम कौन कहूचे, फिस्कल पॉलिसी बोली कहूचे। ओके, मन रखिले ये जो फिस्कल पॉलिसी अच्छी जहाँ आम बजेट बोली कहूचे, साधारणतः बजेट गोटे जिनस आम संविधान में किसी लिखाई नहीं, संविधान में मेंशन कराई आनुअल फाइनेंशियल सेटलमेंट विषय कही, जोटा अंडर आर्टिकल 212 विषय कही। अच्छा ये मन रख, इनकम बिल जो इनकम जो बिल आसे आपको कहे फाइनेंशियल बिल, आउ एक्सपेंडिचर जो बिल आसे अप्रोप्रिएशन बिल भी कह जाए, दुईटा बिल रो ना को मन रखियो। देन आउ कौन इथे इंपोर्टेंट आम हो पारिबो जे एट मु गोटे क्वेश्चन तुम मानक पचारुछि पिले, हमरो जो पैसा इनकम करू आम बैंक रे सेव करू, गवर्नमेंट ता पैसा कोड रखिबो, गवर्नमेंट जो जहाँ भी किसी इनकम होतिबो ताको से कोड रखुथो, सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे सीएफआई। अच्छा मु तुमको एडी कहया चाहूछि जे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो पैसा रहउछि गवर्नमेंट तर मन इच्छा उठे परिबो विदाउट परमिशन ऑफ एनी अदर्स, नो, कहीं ना लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट परमिशन आवश्यकता थाए। अच्छा तापर आसला कौन ना टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। मन रख साधारणतः मुख्यतः आम फिस्कल पॉलिसी को तीनोटी टाइप रे डिवाइड करछे, गोटे हला नेचुरल फिस्कल पॉलिसी, नेचुरल फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंडिचरली फिस्कल पॉलिसी, तो से कौन कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी। नेचुरल अर्थ होची इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, सॉरी नेचुरल कहूँ न्यूट्रल, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी जेतेबेले इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन थी, इन केस इनकम एंड इक्वल टू एक्सपेंडिचर दी जन समान थे, इक्वल थे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या कहबा, एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम, ये होची कोन इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर। तो तीनोटी जो नाम को मन रखियो, ये होची कोन टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी। टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी परे परे एटा आसुची कोन ना डिफरेंट प्रोसेस ऑफ बजेट। आमे जो बजेट को कैलकुलेशन करू मुख्यतः तीनोटी को बेस करी, जीरो बेस बजेट, जीरो बेस बजेट रो अर्थ जोटा कि पूरा जीरो लेवल रो स्टार्ट हुए, किसी नुआ कांसेप्ट नुआ स्कीम। ओके, तापर आसला आउटकम बजेट, आउटकम बजेट किसी आउटकम से बजेट हमको मिलुथिबो, किसी प्रॉफिट हम पाए आसुथिबो। आउट हला जेंडर बजेट। ओके, आउ इथिर नहीं बजेट गला। साधारणतः बजेट रो दीटा अकाउंट रोची, गोटे रेवेन्यू अकाउंट और गोटे कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट अर्थ जोटा एवरीडे बेसिस रोची,
कैपिटल अकाउंट अर्थ जोटा कि बेले बेले माने सबुदिन नुहे किछि इरा आस्ते देखो एठी खाली जस्ट कहि दोछि रेवेन्यू अकाउंट जोटा कि तुम खाली माइंड रे रखियार अछि कारण एटा एग्जाम रे किछि क्वेश्चन आसे ना रेवेन्यू अकाउंट अर्थ जोटा कि एवरीडे बेसिस रेवेन्यू अकाउंट फिर दुईटा थाए गोटे रेवेन्यू अकाउंट रिसीव रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर रिसीव करे कोन धर मु टैक्स रिसीव करछि आ जेमति जीएसटी हम रिसीव कोले तो एवरा सब आसे कोन रेवेन्यू रिसीव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोन जोटा कि डेली बेसिस खर्च होए सैलरी रहला वेजेस रहला ए सब जिनिस किंतु इथरे तीनोटी जिनिस भेरी इंपोर्टेंट होची गोटे होची किसे रेवेन्यू डेफिसिट आउ फिस्कल डेफिसिट आउ होची इफेक्टिव फिस्कल डेफिसिट ए तीनटा जिनिस हम मन रखियार अछि कारण तीनटा जिनिस ही क्वेश्चन आसे रेवेन्यू डेफिसिट कहले कोन बुझिबा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट एको कह जे कोन रेवेन्यू डेफिसिट बिली कह जेता फिस्कल डेफिसिट कोन कह कहेगा total amount of money borrowed by the central government in a year of any purpose मन रखियो इट इज वेरी इंपोर्टेंट मन रखियो फिस्कल डेफिसिट कहा कहबा फिस्कल डेफिसिट र अर्थ होचे बोरो माने द इट इज द टोटल अमाउंट बोरो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ए एनी पर्पस गोटे वर्ष भितर सेंट्रल गवर्नमेंट जति बोरो करूची ताको कोन कहतो फिस्कल डेफिसिट बिली कहूचे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहा कहबा it is a amount of money borrowed by the central government for its own purpose ପାଇଁ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଯଦି କିଛି ବର କରୁଛି ବା ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ଚଲ ଏବେ ଆସିବା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗତ ବର୍ଷ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକିରି क्वेश्चन पचारिछि ए वर्ष मध्य अनएम्प्लॉयमेंट को लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा आसियार रहउछि गोटे अछि अनएम्प्लॉयमेंट आ होछि पॉवर्टी एमती को वर्ष रहउनी जोटा कि तुमनको अनएम्प्लॉयमेंट आ पॉवर्टी की लेकिन क्वेश्चन आसुनी तो वेरी इंपोर्टेंट होछि अच्छा वेरी शॉर्टली टू द पॉइंट हम डिस्कशन करबा अनएम्प्लॉयमेंट को पॉवर्टी कहले कहा बुझिबा ना जोटा कि हमरो बेसिक नीडेड जो जिंस अछि जेटा हम फुलफिल न करि परिबा ताको हम कोन कहउछे ना तुमनकर अनएम्प्लॉयमेंट बिली कहउछे अच्छा जो अनएम्प्लॉयमेंट टा साधारणतः 2016-17 मसीहा पूर्व कैलकुलेशन करूथला किसे बिफोर टिके पार्टिसिपेट करो मजा आसीयो एनएसएसओ ओके एनएसएसओ अच्छा 2016-17 मसीहा पर 17 मसीहा पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कैलकुलेटेड बाय कहा द्वारा ना पीएल एफएस प्राय प्राय होची कोन ना होची लेबर फोर्स सर्वे बोली कहै छै ओके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोली कहै छै तारी अंडर याकू कैलकुलेशन करा होची देखो इनडायरेक्टली से जिंस तले पीएस जो पीएलएफएस को किए से कन्वर्ट करूची आको कंट्रोल किए करूची एनएसएसओ ओके एका कथा माने तुम जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जाको मैं शॉर्टकट रे कहूचे पीएलएफएस जोटा कि बर्तमान कैलकुलेशन करूचे ताको कंट्रोल करूची किसे ना एनएसएसओ अच्छा पूर्व वर्ष गोटे क्वेश्चन आसला एनएसओ ऊपर पूर्व वर्ष क्वेश्चन आसला एनएसओ ऊपर देखो अच्छा इथरे गोटे जिनस आसुचे गोटे अछि लेबर फोर्स जाको हम शॉर्टकट रे कहूचे एलएफपीआर बोली कहूचे ओके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ माने कौन सपोज तुमरो जेति की लेबर फोर्स आवश्यकता रहउछि लेबर फोर्स रो साधारणतः एज होछि 15 रु 60 वर्ष बयस भितरे ओके 15 रु 60 वर्ष बयस भितरे सपोज 100 जन लोकଙ୍କ भितरु 60 जन लोकଙ୍କର କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 60 ଜଣଙ୍କର କାମ ଅଛି 60 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 40 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି 20 ଜଣ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଠିକ ସେ ଯୋଉ 40 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 20 ଜଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯିବ 60 ଉପରେ ଯେ କେତେ ଜଣ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ କେତେ वर्किंग लेबर फोर्स हिसाब से वर्किंग लेबर फोर्स हिसाब से कारण वर्किंग लेबर फोर्स को एज को लेकर ही हमें कैलकुलेशन करियो मन रखियो 15 रु 60 वर्ष
ଯଦି ଜଣେ 15 ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଚାକିରିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କହିବା କି? ସପୋଜ କେହି ଜଣେ, ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଘରେ ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ କଣ ତାଙ୍କ ବୟସ ଏଇ ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ସେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବେ କି? ମନେକର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କହିବା ନାହିଁ। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯିଏ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ୱାର୍କିଂ ଏଜ୍ ଭିତରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କଣ? ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା NSSO, NSSO। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା କଣ ନା PL, ହଁ, PLFS। ତାହେଲେ NSO କଣ? ତାହେଲେ NSO କଣ ମନେ ରଖିବ? NSO ଆକୁ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ମର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି NSSO, ଆଉ ଥିଲା CSO। CSO ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଏ ଦିଟା ସଂସ୍ଥାକୁ ମର୍ଜ କରିଦିଏ କଣ କରାଯାଇଛି? ନା NSO କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଟାଇପ ଅଫ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଟାଇପ ଅଫ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ହେଲେ ଏଟା ବି ମନେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ସଂସ୍ଥାର ନାଁ ମନେ ହେଇଗଲା NSSO, ଯିଏକି ଆମର କାଲକୁଲେସନ କରୁଛି। ଏବେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଟାଇପ ଅଫ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ପିଲେ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା? ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା? ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେ କହିବା ଯୋଉଟା କି ହିଣ୍ଡେଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଲୁଚିକି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନଥିବ। ସପୋଜ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ ଅଛି, 4 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆଉଟପୁଟ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଜନେସରେ ମାନେ ରହିଲି, ସେତିକି ବି ଆଉଟପୁଟ, ମୁଁ ଆଜ ଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହିସାବରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଉଟପୁଟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କହିବା? ନା ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ କାହାକୁ କହିବା? ମାନେ ଭିଜିବୁଲ ହେଇଥିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭଳିଆ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେ। ସପୋଜ ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଦୋକାନରେ ବାପା ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ 4 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆଉ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଫିର ବି ଏଇ ଦୋକାନରେ ରହୁଛ, ତୁମେ ଲାଗୁଛ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭଳିଆ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ହଉଛି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ, ସେଇ ଟାଇପର। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଆମ ଭାରତରେ ଯେତିକି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମ କତିରେ ଜବ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ତୁମ କତିରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ସ୍କିଲ୍, ସ୍କିଲ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍, ସ୍କିଲ୍ର ଅଭାବ ଅଛି। ଓକେ, ଜବ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟରେ ଜବ୍ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମ କତିରେ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ବିଟେକ୍ କରିଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ କାମ କରିପାରୁନଥିବା। ଓକେ, କ୍ରୋନିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, କ୍ରୋନିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ୟୁପିଏସସି ରେ, ଯେ କ୍ରୋନିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ସେଇ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରୋନିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କହିବା ଯୋଉଟା କି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସମୟ ଅଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସମୟ ସରିଯିବ, ଡିମାଣ୍ଡ ସରିଯିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପେପ୍ସି କମ୍ପାନୀ। ପେପ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ ଶୀତ ଦିନେ ଯେତିକି ଲେବର ଦରକାର, ଆଉ ଖରା ଦିନେ କଣ ସେତିକି ଲାଗିବ? ଅଧିକ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଫିସ୍କାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଫିସ୍କାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଏକ୍ସାମରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ଫିସ୍କାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବେ? ଫିସ୍କାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପକୁ, ସପୋଜ ତୁମେ ୱିପ୍ରୋରେ କାମ କରୁଛ, ୱିପ୍ରୋରେ IT ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲ, ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛ, ନୂଆ ଚାକିରି ସପୋଜ ତୁମେ 2 ମାସ ପରେ କୋଉଠି ପାଇଲ? ନା TCS ରେ ପାଇଗଲ। এই ଯୋଉ 2 ମାସର ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ତୁମେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଥିଲ? ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିଲ। କୋଉ ଟାଇପର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିଲ? ନା ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିଲ। କଣ ଥିଲ? ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏତିକି ନାହିଁ, ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ। ବୁଝା ପଡିଗଲା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ କାହାକୁ କହିବ? ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦବା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଭାରତରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ସେ
ମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଛି ଭାରତର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କୁ? NSSO। ओके। अच्छा, डिसगस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहबो? डिसगस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ଏବେ ଆସିବ ପवर्टी, दारिद्र। मन पवर्टी, दारिद्र्य आम क्या कहवा? जोटा कि आमर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब आम फुलफिल न कर पारिबा, आम कौन कहबा? आम याकू दारिद्र्य बोली कहिथाउ। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जे फुलफिल न करि पारे। तो एठी मु कहबा चाहूची स्टूडेंट जे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक मुताबिक तुमर गोटे पवर्टी लाइन अच्छी। पवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक मुताबिक पवर्टी लाइन भितर जो जने एति टंका इनकम करूछि तार आम ताको दारिद्र्य कहबा। जे न करि पाउछि ताको दारिद्र्य कहबा नाही। तो मन रख, एटा 2017 मसीहा रिपोर्ट मुताबिक यूएस डॉलर के थिला पर डे हिसाब रे 2.15 रखला, जोटा कि वर्तमान चेंज ହେଇଛି। वर्तमान चेंज ହେଇକି एटा केते ହେଇଛି? 3.0 ହେଇଛି। मन रखियो 3.0। न्यू रे नुआ एटा कोन ହେଇଛି? 3.0 एटा करेक्ट रे पढिनु तले। अच्छा। अच्छा, तो एठी मन रख, हमर जो पॉवर्टी लाइन देखो एठी गोटे जिंस मन रखियो जोटा कि क्वेश्चन एग्जाम रे पचारे। गोटे होची वर्ल्ड बैंक। आज हमर जो वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करे कहा को बेस करी? वर्ल्ड बैंक जो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करे कहा को बेस करी? वर्ल्ड बैंक जो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करे कहा को बेस करी? मन रखियो इनकम को बेस करी। ये वर्ड टाको मन रखियो, इनकम। कहा को बेस करी? इनकम को बेस करी। किंतु आम भारत रे ताको हम तो फॉलो करूँ। आम भारतर जो पॉवर्टी लाइन अच्छी, आम भारतर जो पॉवर्टी लाइन अच्छी आकु किए डिसाइड करे? भारतर जो पॉवर्टी लाइन अच्छे आकु डिसाइड किए करे? नीति आयोग करे। नीति आयोग को बेसिस करे? एक्सपेंडिचर बेसिस रे। एक्सपेंडिचर बेसिस रे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नॉट इनकम बेसिस रे। पूरा क्लियर होला समस्ते? एटा होची ए जो क्वेश्चन टा मु तुम पढेली नी, एटा 2023 ओपीएससी रे पचारथिला। 2023 ओपीएससी रे पचारथिला। वर्ल्ड बैंक जोटा डिसाइड करे एटा होची कहा को बेस करी? ना इनकम को बेस करी। आउ तुमरो किसे ना नीति आयोग जहाँ करे एटा एक्सपेंडिचर को बेस करी करता है। अच्छा, भारत रे जो पॉवर्टी लाइन अच्छी हमरो मुख्यतः दुईटी पॉवर्टी लाइन रहउची। गोटे है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव रिलेटिव पॉवर्टी दरकार नहीं। किंतु इंपोर्टेंट होची हमर जो पॉवर्टी कैलकुलेशन कर दो माने को समय दे केमती आसी? प्री इंडिपेंडेंट पीरियड माने स्वाधीनता पूर्व आमर कौन थला ना 1867 दादा भाई नारोजी समय प्रथम आसला। दादा भाई जहाँ आम कहते पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ए कॉन्सेप्ट आसला। तापर से जो रूल आनी से ताको कहबा मुताबिक गोटे वर्ष रे जदि जनकर इनकम 16 टंका रु 35 टंका रोचे ताको दारिद्र्य बोली कहबा नहीं। तापर आसला किए से ना नेशनल प्लानिंग कमिटी। तापर कौन आसला? नेशनल प्लानिंग कमिटी। नेशनल प्लानिंग कमिटी पिले केबे आसला? नेशनल प्लानिंग कमिटी केबे आसला? नेशनल प्लानिंग कमिटी 1938 मसीह आसला। नेशनल प्लानिंग कमिटी जार किए थिले हेड ना सुभाष चंद्र बोस थिले। ओके, तांका कहबा मुताबिक ए पर्सन स्पेंड 15 रु 20 टंका रुपी पर मंथ जदि करूछे ताको मैं कौन कहबा? ना दारिद्र्य बोली कहबा नहीं। तार जदि कम करूछि ताको मैं दारिद्र्य बोली कहबा। तापर आसिला होची कोन ना ये थिला होची स्वाधीनता पूर्व। स्वाधीनता परवर्ती अवस्था। ए पॉइंट गुरा मन रखियो फिले काहे कि पॉइंट रे सब न मन रखि लास्ट दुईटा भी मन रखियो चलियो। प्रथम आसी वर्किंग ग्रुप एटा आवश्यक नहीं। तापर आसिला किसे ना तुमको दीटा खाली मन रख। लोकद्वाल कमिटी खाली मन रख। लोकद्वाल कमिटी। लोकदल कमिटी केबे आसला? 1993 मसीह आसला। कहा को नेकिरी? तुमनकर आकु नेकिरी अनएम्प्लॉयमेंट को नेकिरी। ता पूर्व हम सब तो मन रखिदा बेटर हो कहीं छाड़ियो भी। प्रथम एक नंबर छाड़ दियो, दुई नंबर मन रखि दियो। ओके, दंतकर कमिटी जे कि कैलोरी बेसिस रे तुमन कहिथिले जे यदि एतिकी कैलोरी होउछि ताला को दारिद्र्य कहबा बा दारिद्र्य कहबानी। तापर आसला होची किए से
वाई के आलगी कमिटी जे कि जो क्यालोरीटा को दी भाग विभक्त कले माने रूराल गोटे क्यालोरी रखिले अर्बान रखिले रूराल 2400 कैलोरी अर्बान रहा के 2100 कैलोरी तापर आसला लोक द्वारा कमिशन जोटा कि तुमको से कौड़ा कहते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्री वर्कर एग्रीकल्चर लेबर तब से कहा था इंडस्ट्री जो मैंने काम कर अलग हिसाब हो एग्रीकल्चर जो मैंने काम कर अलग हो ए कॉन्सेप्ट से देते ताले प्रथम आसला जो दंतकर को पर आसला किए से वाई के आलगी तापर पर आसला किए से लोक द्वारा कमिटी अच्छा तापर तेंदुलकर दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं ना आम एग्जाम रे क्वेश्चन आसे तेंदुलकर कमिटी अच्छा तेंदुलकर जो कमिटी आसते से कौन कहते मन रख मिक्सड रेफरेंस पीरियड को बेस कर से कैलकुलेशन करने कहते मिक्सड रेफरेंस पीरियड तो देख आम जन को दारिद्र्य कहवा केमिति तार प्रत्येक दिन खर्च उपर निर्भर करे ता सहित गोटे वर्षकर खर्च जेमती कि तुम गोटे चप्पल किणुच ड्रेस किणुच एटा तो नित्यदिन खर्च नु ना गोटे वर्षकू मासकू एमती किणुचे तो मिक्सड रेफरेंस पीरियड अर्थ से तुमको कौन कले ना दुई भाग कले माने वर्षकू आ मासकू आपको देखिए कैलकुलेशन करने कहली तापर आसला रंगराजन कमिटी आसला 14 मसीह 2014 मसीह जे कि रिपोर्ट देते तुम कौन कहल जे कैलोरी बेस करी जे कहले जदि जने एतिकी कैलोरी अर्बान एतिकी कैलोरी रूरल ओके एटा खाली मन रखियो ता सहित प्रोटीन और फैट कॉन्सेप्ट मध्य से देथिले आ इथर किसी दरकार नहीं स्टाटस ଦେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତୋର ପଭର୍टी କେତେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଆମର ହଉଛି ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟିଟା କେବେ ଆସିଥିଲା ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି ହଉଛି ପଭର୍ଟିକୁ ନେଇକି ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି 2014 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଓକେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି ଆସିଲା ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର ଆଉ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଅର୍ବାନ ପାଇଁ ସେ କହିଲେ 2090 ଆଉ ରୁରାଲ ପାଇଁ କେତେ କହିଲେ 2155 କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର ଓକେ ଆଉ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ପିଲା କେବେ ଆସିଥିଲା ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି 2009 ମସିହାରେ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ଆସିଲା ଯେ କି ତୁମକୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କାହା ବିଷୟରେ କହିଲା ନା ମିକ୍ସଡ ରେଫରେନ୍ସ ପିରିୟड କଥା କହିଥିଲେ ଏବେ ଯିବା जीएसटी को जीएसटी तो ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଆଗରୁ ବାସ୍ ଖାଲି ମୁଁ ପଚାରିବି ତୁମେ ଆଜି ଆନ୍ସର ଦବ जीएसटी କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ जीएसटी କେତେ ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 111 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହଉଛି 2016 जीएसटी ଆମେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବୋରୋଡ କରୁଛୁ ବା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ପ୍ରଥମେ जीएसटी ଆସିଛି କାନାଡାରୁ ଓକେ प्रथमे को स्टेट जे कि जीएसटी रिसीव करथिला फास्ट को स्टेट कनाडा सॉरी हमरो आसाम अच्छा अच्छा जीएसटी टा हमरो जो जीएसटी से केते प्रकार जीएसटी अछि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी तीन प्रकार अछि सी जीएसटी आई जीएसटी एस जीएसटी ओके अच्छा हमर जीएसटी स्लैब केडा अछि बिले जीएसटी स्लैब केडा अछि जीएसटी स्लैब अछि हमर केडा पांचटा 0% 5% 12% 18% 28% ये जीएसटी रो स्लैब अच्छा किसी पॉइंट मु तुम खाली एति कहबी एटा को मन रखियो काना आकु नै करी क्वेश्चन जते थर पचारि से पॉइंट प्रथम कथा होछि जे इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स केबे कहूछि जीएसटी होछि को प्रकार टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स मन तापर आसला कोन ना हां इट इज ए कंप्रेसिव टैक्स अर्थ कौन कहल बहुत सारा छोट छोट टैक्स को मर्ज करी आमे गोटे टैक्स करछ इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स अर्थ सपोज गोटे धरकर मु तुम कहूँ
ଧର ୟୁପି ରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଲା, ओडिशा रे बिक्री है जो टैक्स टा एबे पे हमें कोड करबा ओडिशा रे पाइन को पे करा जिवो ना यूपी रे करा जिवो। टैक्स टा के नबो माने यूपी वाला नबो ना ओडिशा वाला नबो ओडिशा वाला कहना आपको जे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहना एटा क्वेश्चन आसी जातला जे जे जीएसटी जे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आ इथरे किछ नहीं बस एतिक ही अछि। देखो अब मते 2 मिनिट दियो 2 मिनिट में डिस्कशन करबा तब क्लास को ऑफ करबा। ଦେଖ ମୁଁ ଇକୋନୋମି ଯାହା ବି କିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଇଟ୍ ଇସ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଆ ଉପରେ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 100 ରୁ 200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କରେଇବି ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇବି। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ 30 ଡେଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏ 30 ଡେଜ୍ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦବା ଥିଓରିର ଯୋଉ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସହିତ। ଓକେ आज इवनिंग रे तुमଙ୍କର पॉलिटी जो क्वेश्चन देइथिली से क्वेश्चन रो डिस्कशन करिवि और जो सेट नंबर 5 जो इकोनॉमी रो जो क्वेश्चन आंसर थिला ता भी मध्यम तुमन सहित डिस्कशन करिवि और ये जिंस समस्त जो माने सब जॉइन करछ आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रैपिड फायर बैच रे आर पीडीएफ सहित रिकॉर्डिंग मध्य पाइछ। ओके थैंक यू।